Yo, dude, welcome back again in my channel. My name Heathcliff. I would not use my real name for this kind of videos because I'm trying to protect my real identity ya, real identity. So would not comes out problem in the future, problem with or especially me would accept. Jadi gua nggak akan pakai identitas asli gua ya. Kalian cukup tahu gua itu Heathcliff karena preventing ya, prevention preventing the problem occur in future gitu. Jadi untuk mencegah masalah yang terjadi di masa depan ya, di masa depan. I want to ask your time ya, ask your time, just couple of minutes and listen to this video I found on social media. Indonesia is very serious about malnutrition, and we have a number of proven tools like what we call multiple micronutrient supplement that pregnant mothers can take instead of just taking folic acid and iron. They take a pill that actually has many vitamins in it. Indonesia is one of the first to launch that with the goal to get that to all pregnant women very quickly, and it really makes a big difference. A lot of women have anemia, which is an iron deficiency, and so the foundation has an approach where you can just go in one time and get an infusion, and it fixes the anemia. And so over the next year or two, we'll come up with a plan to roll that out in Indonesia. Yeah. What do you think? What do you think about what just tell in that video? What just explained in that video? What the issues? What the issues? He asked the Indonesian government for make or ask the permit, yeah, ask the permit to government, to our government, Indonesian country, to help or made a programs which is medical experiment toward us Indonesian citizen, civilian of course, to become a volunteer, to become a next volunteer for their own program, for their self-benefit program about the vaccine, few type of vaccine I heard from the news, like the tuberculosis, TBC vaccine, and anti anemia vaccine for pregnant mother or pregnant moms, and the old days in past, he already developed a vaccine for COVID-19. If you remember the old memories from
2090 290 or 220 when the COVID start to spreading over the world, spreading around in Indonesia too. The main source is from outside the countries. The very first start, if you remember that, he also known as the one of many some provider of made vaccine for cure COVID-19. Jadi kalau kalian ingat di tahun 2019 ya, 2019 akhir, 2020 awal sampai akhir 2023 ya, until 223, the last COVID-19 appears and spreading, the end of climax COVID-19 disease. If you remember back then, jika kalian ingat di masa lalu itu gitu ya, 2019 akhir sampai 2023 akhir, dia itu gue nggak akan sebut namanya ya, gue nggak akan sebut karena kalian juga tahu dia public figure, salah satu pengusaha, the one of richest entrepreneurship in the world, because he own Microsoft Group, also Windows program too. Jadi karena dia memegang atau sebagai pemilik ya, pemilik dari Microsoft Group ya, Microsoft Group atau yang kita kenal dengan PC, komputer ya, mau itu laptop, mau itu PC rumah gitu ya, komputer rumah. Dan dia juga megang lisensi program Windows ya. Kalau kalian ingat, mungkin untuk teman-teman atau kawan-kawan yang lahir dari tahun 1990, generasi milenial, the generation of millennial human, which is born in 1990 ya. Kalian pasti taunya si dia itu hanya pemilik Microsoft tadi gitu. Sampai akhir 2000, tahun 2000 ya, dia masih sibuk dengan perusahaan teknologinya gitu. Tapi yang gua lihat beredar di berita sekarang di tahun 2025, in these years, I saw over the internet, over the media, over the news ya, about he start to developing his program, not only about technology, not only about Microsoft, or not only about PC or computerized, but also he start to developing or reaching his business
to medical world, medical issues, medical experiment, and he start to developing and producing lots of kind of vaccine like TBC, tuberculosis vaccine, anti-anemia vaccine for pregnant moms, and last past years behind, he already developed some COVID-19 vaccine. Dia udah berhasil ngebuat vaksin COVID-19 di beberapa tahun ke belakang, dan sekarang memulai bisnisnya, memulai untuk memproduksi vaksin TBC, memulai memproduksi vaksin anti anemia ya untuk ibu hamil. The one reasonable I could think is he's trying, or he's controlled by some of elite global group, maybe the conqueror, or the missionary, and trying to press the birth number of Indonesian people, of Indonesian civilians, and trying to control us from his program. If he succeed to get held the program, get the program to running in Indonesia, saya pikir nih, dia berusaha untuk menekan angka kelahiran penduduk Indonesia atau penduduk sipil Indonesia ya, dengan cara membuat program dia berjalan gitu. Program dia berjalan di negeri ini until he take the control to manipulate us, to conquering us, to control us over his program. Jadi dia berusaha untuk mencengkram kita, berusaha untuk mengontrol kita, berusaha untuk menguasai kita, penduduk Indonesia, dengan programnya. Kalian bayangin, dengan programnya tentang vaksin atau dunia medis ini ya, di dunia medis ini. Yang the big question is for me and for you all, maybe especially the person who always thinks and use their brain, not only accept rawly, not only accept willingly ya. Jika kalian menggunakan otak kalian, untuk orang-orang yang menggunakan otak kalian, tidak hanya menerima dengan sukarela, willingly ya, tidak hanya menerima dengan lapang dada gitu ya, ada maksud apa gitu dia gitu ya, yang tadinya dulu tahun 1990 sampai tahun 2000 dia masih sibuk dengan program Microsoft-nya dia gitu ya, dengan program teknologi. Kenapa sekarang sebagai pembisnis, dia itu pembisnis guys, mulai merambah ke dunia medis, yang notabene berpengaruh terhadap
berpengaruh terhadap kesehatan seseorang gitu. Person healthy condition, it's affect a lot of aspect in life. If he as the businessman or entrepreneurship trying he as the businessman or entrepreneurship trying to start developing and start to reaching his program, his business to medical issues, to medical world. Jadi start to trying made the vaccine, any type of vaccine. It's not his ability, not his specialty, not his skill to do some kind of health research. He's not a medical officer, he's not medical specialist, he's not a medical expert, he's just a businessman. Come on, dude. He's just a businessman. He's just an entrepreneurship. But why he start to trying made a vaccine and start to trying to make or running his program in Indonesian country. What's the meaning? What's the purpose he owns? That's the big question is. Jadi pertanyaan terbesar gua, dia itu hanya pembisnis, hanya entrepreneurship, hanya orang biasa yang basicnya bukan dalam bidang kesehatan. Dia bukan seorang petugas kesehatan, dia bukan seorang spesialis kesehatan, dia bukan juga seorang ahli di bidang kesehatan, artinya bukan juga dokter, bukan juga profesor dalam bidang kesehatan, bukan juga sebagai ahli lah ya, intinya ahli atau penemu atau researcher ya, scientist gitu ya. Dia bukan gitu, dia bukan sebagai penemu dalam bidang kesehatan, bukan juga ahli medis, bukan juga petugas medis. Dia hanya murni sebagai pembisnis, seorang entrepreneur yang dulunya berkecimpung di bidang teknologi, yang dulunya founder of Microsoft company, who produce many hardware and software programming connected correlation to computerized or PC's world. But why he start to developing and reaching and trying to get into medical world and medical issues and start to produce his own vaksin, healthy vaksin. Jadi kenapa dia mulai bikin vaksin tentang kesehatan gitu? Terus dia mulai berkecimpung ke dunia kesehatan, mulai mulai berusaha untuk masuk ke ranah kesehatan ya, dunia kesehatan gitu. Itu yang menjadi pertanyaan besar gua sebagai orang yang terlahir di tahun 1990 sekian lah ya, gua nggak akan sebutin tepatnya. Itu menjadi
deep talk. It's become my deep talk, and big thinking, big question in my brain. Kenapa gitu? Itu jadi pertanyaan besar di kepala gua. Kenapa dia mulai merambah ke dunia kesehatan? Itu tanda tanya, guys. Apa? What is the true purpose, the true target, the true intention? Ya. What he trying to overclaim, what he trying to get, apa yang dia berusaha untuk dapatkan, apa yang berusaha dia capai gitu. Dengan itu semua, do he trying to press the birth scale of civilians, Indonesian civilians or citizens, or he trying something else? Apakah dia berusaha untuk menekan angka pertumbuhan penduduk Indonesia, atau dia punya tujuan lain di balik itu semua gitu, guys. Jadi gua komentar ini karena ini menjadi isu sensitif di tengah-tengah kita gitu ya. Dan gua sebagai orang yang sudah berkeluarga, sudah memiliki anak dan istri, itu juga menjadi pertanyaan besar buat gua gitu. Mungkin kalian pun sama akan menjadi pertanyaan. Coba kalian pikir, seorang pembisnis yang dulunya berkecimpung di dunia teknologi, yang dulunya dia hanya sibuk dengan urusan research PC ya, komputer, tentang komputer dan programnya. Kenapa sekarang beranjak berusaha untuk masuk ke dunia medis? Sedangkan dia bukan ahli medis, bukan juga penemu atau researcher atau scientist ya, peneliti kesehatan bukan, ahli medis bukan, petugas medis pun dia bukan. Terus apa keuntungan pribadi dia dari menjalankan program vaksin TBC, tuberkulose vaksin, terus vaksin anti anemia atau anti anemia vaccines, dan waktu pas COVID-19 merebak ya, selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun itu berjalan dari 2019 sampai 2023 akhir, dia sudah berhasil membuat salah satu vaksin COVID-19 atau COVID-19. Nah, sekarang dia mau membuat vaksin-vaksin yang lain. Menurut kalian, apa tujuannya dia? Apa keuntungannya dia? Dia hanya ingin berbisnis, guys. Hanya ingin berbisnis dan mendapatkan keuntungan yang lebih sebagai pembisnis, sebagai entrepreneurship. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya itu tujuannya. Pasti ada tujuan di balik ini semua. Di balik usaha dia untuk memasukkan program uji coba vaksin terhadap penduduk Indonesia, terhadap penduduk sipil Indonesia. Dan bodohnya lagi, pemerintah kita itu hanya menerima dengan senang hati, accept without any doubt, accept without any thought, or without thinking first what the risk will happen if the vaccine experiments run in this country toward us civilians, Indonesian civilians, toward us citizens. What the risk, what the problem will occur later. Jadi apa masalah yang akan terjadi ke depannya? Pemerintah kita nggak mikir ke situ, guys.
kita yang dijadikan eksperimen, bahan eksperimen. Artinya apa? Eksperimen itu belum tentu berhasil berarti. Kalau tidak berhasil, efek sampingnya bagaimana? The side effect of experiment, if that experiment not working, not properly working 100%, what the problem happen to us? Who's gonna responsible for that? Siapa yang mau bertanggung jawab untuk itu? Gak ada, cuy. Pemerintah juga apakah mau tanggung jawab kalau ada masalah efek kesehatan ke kita? Kalau ternyata program vaksinnya si dia itu, ya gue nggak akan sebut, si dia itu nggak berhasil gitu. Kita yang nanggung sebagai citizen, penduduk sipil. Kita yang ngerasain sebagai bahan uji coba. So, he's made the Indonesian citizen, Indonesian civilians as same like lab rat experiments for induction vaccine. The test subject as a test subject. We are treated as a test subject for his made program vaksin. Jadi vaksin buatan dia gitu, kita dijadikan test subject, kita dijadikan bahan gitu guys, bahan uji cobanya dia. Kita disamakan dengan tikus lab, tikus eksperimen. Kalian bayangin, apa kalian mau keluarga kalian, istri, anak kalian, atau bahkan diri kalian sendiri untuk dijadikan bahan eksperimen obat-obatan yang belum pasti 100% berjalan dengan baik karena ini masih tahap uji coba? Kita yang dijadikan tes subjeknya, kita yang dijadikan bahan uji cobanya. Kalau ternyata gagal vaksinnya, otomatis apa? Kemungkinan terburuk, we are dying, we are dead, fucking dead. We are Indonesian citizen dead by the vaccine as a test subject experiment if the vaccine not properly 100% working. It's the worst scenario. Itu skenario terburuknya. The baddest things will happen. We all die. But maybe the slightly or the minimum problem will happen. Something will affect our healthy condition if the vaccine not properly 100% working. Yang paling sedikitnya ada yang efek ke kondisi kesehatan kita. Entah itu apa gitu ya, entah itu ke organ tubuh kita, entah itu ke kulit kita, entah itu ke darah kita. Coba kalian pikirin apa yang bakal terjadi. Itu skenario terburuknya ya. Kalau kita meninggoy, kita dead, mati, itu skenario terburuknya. Itu aja sih buat gua. Jadi I only asking the Indonesian citizens, Indonesian civilians, all of you to thinking before accept willingly, before agree to this kind of programs made by foreigners, entrepreneurship, foreigners businessmen
and he trying to trying to rules, trying to overtake from outside with his program, self benefit program, program keuntungan pribadinya dia. Teamwork with our government, made the contract with our government. Jadi membuat kontrak dengan pemerintah kita gitu, membuat menjalin kerjasama sama pemerintah kita. Apakah worthy gitu? Kalau gue jelas, gue pasti nolak, cuy. Gue pasti nolak karena ini kenapa? Why not he trying to help, trying to run down his program in USA, in America? Why should he help the programs or trying to running down his program in Indonesia? Why not in USA? Why not in America? In his own country? Why should we? Why? Kenapa harus kita gitu? Kenapa nggak dia jalankan program eksperimennya dia di negaranya dia sendiri, di Amerika sana? Kan dia orang Amerika. Kenapa harus di Indonesia? Kenapa harus kita yang jadi tes subjeknya? Kenapa kita yang harus jadi bahan eksperimennya? Itu sih pertanyaan terbesar. Jadi jangan langsung terima-terima aja ya guys. Oke, sekian dan terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa di subscribe, like, and share, karena subscribe itu cukup sekali seumur hidup. Biar gue juga akan terus update tentang berita-berita yang terjadi di dunia ya, in this world, news happening around, the actual information happen in our world, di dunia kita itu ya. Jadi terima kasih, segitu aja dulu dan salam dari gua, Heathcliff. Bye bye.